Everyone, welcome to a little bit this, a little bit that. Today I'm gonna show you how to make a three ingredient omelette. Okay, so here I have my butter pan. Hoje vou ensinar vocês como fazer um omelete de 3 ingredientes, bem simples. Aqui eu tenho um pouco de espinafre, ok? E aqui eu já tenho a gema, a clara de neve na caixinha, que a gente usa muito isso, ok? Eu vou quebrar o ovo e vou colocar dentro da caixinha. Quebrar o ovo e colocar dentro da caixinha. I got the eggs and I put inside here. I'm gonna close. Vou fechar e vou balançar, gente. Olha. Se você não tiver a caixinha, você pode usar uma caixa de leite vazia que você tiver aí na sua casa. Aí eu coloco os espinafres assim e eu espero. Then I put the spinach and I kind of wait a little bit because they will cook by itself. I'm gonna go down a little bit and then I add some salt. Coloco o espinafre, deixo cozinhar um pouquinho, coloco sal. So there you go. I have the cheese there that I already put in there. And then I keep shaking here my egg white. Sacudindo aqui o ovo com as gemas. Me desculpe, com as claras já, né? Aí coloquei um pouco de pimenta do reino em cima. E agora eu vou despejar o meu ovo por cima aqui, gente, ó. Tá vendo? Pronto, esse aqui vai ser um omelete bem grande. O que eu faço? Eu deixo ele cozinhar um pouco. Eu mexo assim, ó, faço buraquinhos para que cozinha igualmente. Coloco os espinafre, né, para ficar no ovo. E eu vou mexendo. So I do this, guys. I just move around like this. I'm gonna make some holes, make sure that you know, the egg cook it, and I make sure that spinach is merged in the water. I'm sorry, in the water. In the egg. I'm sorry. This is like 6 something in the morning right now, and I probably like this is usually I make this for breakfast for my kids. So that's what I do, like for breakfast for my kids. And they love it, you know. A very healthy way to start the day. I got me like 1 egg and like probably like this much, like from here where my finger is, as egg white, like this much under here, see, like right this much. So egg white. Me custou tanto assim de egg white, tá vendo? Aqui mesmo eles têm o recipiente, mas eu faço diferente. Mas me custou assim mais ou menos isso aqui, ó. Não é a caixa toda não, não usei a caixa toda não, viu? Vou colocar mais sal aqui. Vou colocar mais sal. I'm gonna put more salt. I already put it. And then I'm gonna add more cheese on top. A little bit more cheese. Kinda tastes good, you know? There you go. So this is the easiest omelette that you guys can make it. Not complicated. And it tastes so good. And tastes so good. I'm gonna add a little bit more black pepper. And basically that's it. You can make taco with this. You can make some tacos. You probably get like 5 tacos, 5 to 10 tacos, because if you cut in half here, and then you cut like this, and then you cut like this, and then you cut like that, and you cut like that, and then you cut in half, so you have 5 tacos from this omelette.
5 little corn tacos. Oh, usually I flip it. I use my, I turn my pan and then I flip it up. But today I'm gonna do like this so you guys can see it. But if you're good in flipping the egg, go the omelette, go for it. So basically that's what you're gonna get. I flip my omelette. I don't know why I didn't flip. I forget about. I think I'm too tired, so still sleeping. So basically that's what you're gonna get. You get this yummy omelette. And I have my corn tortilla here. Then I'm gonna, the best tortilla you can get here in the United States, a Milagro. I'm gonna make some, some taco with this. And my son, he want taco. I can't have tortilla, so I'm just gonna have my omelette normal. So this is his 2 meals, 2 breakfast. So, that's it. Gente, aqui, olha, esse omelete aqui dá pra fazer 1, 2, 3, 4 sanduíches com pão de sanduíche ou pão francês, né? Se quiser colocar mais queijo, coloca o queijinho aí, entendeu? Mas é isso aí, olha, é bem simples, um omelete bem simples, que você pode fazer sanduíche ou simplesmente comer com a batata ou mandioca cozida, entendeu? Tá bom? Gente, dá uma gostadinha aí, dá uma joia aí pra nós aí no nosso canal, tá? Que a gente possa continuar colocando mais mais vídeo pra vocês. E compartilha, viu? Beijo, tchau. E valeu, brigadão, hein? A little bit this, a little bit that. Aqui com vocês, ensinando o omelete. A little bit this, a little bit that. Just show you how to do it. A quick, fast breakfast or lunch omelette. For dinner. Bye. Okay, Kyle.